Alhamdulillahi Rabbil Alamina. On met ala fo ka ala tanu ka ala barikada. Allah mi bi dumadu yan bayin jira ana ka be le 31 décembre 2021. On met ala fo ka ala tanu ka ala barikada. Ka del ala fe bi ɲɔgɔnna caman bɛ ala bolo ni dugukolo in sanfɛ. Ka jira ni silamɛ bɛɛ la si ani kɛnɛya bonya ani wasa kɔnɔna la. Bi dugu jara ka hami minnu to an na yan'a tile binni cɛ ala k'a bɛɛ dilan. Bi dugu jara ka tɔɔrɔ ni dekun gɛlɛya ni masiba maloya ni kumasuli fɛn o fɛn to an kan yan'a tile binni cɛ ala k'a bɛɛ wuli. Bi dugu jara ka hɛrɛ o hɛrɛ to an bolo yan'a tile binni cɛ ala ka miliyari 100 fara a kan. An bɛ ala deli san yɛlɛma ye su in na ye ala ka san caman jira an na. San hɛrɛ ala k'a di an ma. San tɔɔrɔ n'a masiba n'a gɛrɛgɛrɛ ala k'an kisi a bɛɛ ma. Ala kɛra hɔrɔma kama sɔli ala rasuli. Vraiment ma kɔnɔ ka video jan bi ka da kun fila ka fɔlɔ fari lafiyalen tɛ fiyewu. Hakili ni aw yɛrɛ ye kumakan ma yɛrɛ b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la dekun bɛɛ kɔfɛ an bɛ ka kuma aw ye. Komi kalabanci n'i y'a ka kalabanciya sɔrɔ wagati o wagati en tant que i satɔ tɛ i kan k'i se kɛ ka se ka kalabanciya yɔrɔ yira mɔgɔw la o fɛnɛ ka se k'a faamu. O ye a fɔla filanan ni wagati koronnen don kosɛbɛ sabu fitiri surunyara ka ban mais ni nin wagati fɛnɛ tɛna temps foyi sɔrɔ sabu su in na ye 31 ye. An labɛnnen don san kana yɛlɛma k'an dalen to fiyewu. Ala sɔnna an yɛrɛ bɛ Sufibugu la yan nɔ an bɛ labɛnw na ka se ka 31 ɲɛnamaya kosɛbɛ inshallah. O kɔfɛ an ka alimamiba n'o ye Imam Musa Jabi ni ne ma fili bon Jabi numéro 2 a bɛ faamu o kɔnɔna parce que ne tɛ tɔgɔ ninnu maîtriser kosɛbɛ. Bon an y'a ka kalabanciya video dɔw sɔrɔ a bɛ ka bɛɛ kɛ kafiri ye sabu k'i bɛ ka 31 fêter. Bon an hakili la a bɛna dalu di an ma kuranɛ kɔnɔ ko ni ye 31 fêter k'i ye kafiri ye an y'a lamɛn k'a ban o ma se ka fɔ. An hakili la a bɛna ni kira ka hadisa dɔ ye k'a yira ni ye 31 fêter i ye kafiri ye an y'a bɛɛ lamɛn o ma se ka fɔ. An b'o la a bɛna dɔnnibaga dɔw ka kuma fɔ an ye min fɛnɛ sɛbɛnnen bɛ kuranɛ ni hadisa la k'o kɛ dalu o si ma se ka fɔ. Donc ale kɛra damana kira ye ni fɛn min bɛnna ale ma a b'o daga. Ni fɛn ma bɛn a ma a b'o kɛbaga kɛ kafiri ye. Kɔlɔlɔ min bɛ kafiriya kuma la peut-être i b'a sɔrɔ a t'a dɔn de. Inshallah min da mɛ tigi la an bɛ kuma ninnu lamɛn joona ka sɔrɔ k'an ka faamu fɔ a la inshallah. N'a dan m'a yɛrɛ la ko dalu b'a bolo hali bi an bɛ k'a makɔnɔ dalu la sinon an ye dalu minnu mɛn olu tɛ se ka maa si kɛ kafiri ye. An k'a lamɛn komi wagati koronna sinon kuma in kan ka walawala kosɛbɛ. Wallahi an k'a lamɛn tan. Kira ma fɛn min kɛ tɔgɔ jumɛn diɲɛ laban karamɔgɔ nafigi bɛna fɔ mɔgɔ ye k'ale b'o daga. Wallahi n'i ye 31 ko kuma dagali kuma fɔ tiɲɛ bangenen kɔfɛ i ye kafiri de ye. Maa b'a fɔ u ye ko 31 dagalen don a bɛɛ kafiri wallahi. Dalu d'an ma dɔrɔn o b'an lafiya quoi. A y'a fɔ mun na? Mun na? K'an bɛ sababa ma. Amin ya rabbi. Ne t'a fɔ karamɔgɔ don dɛ mais maa don min bɛ a yɛrɛ bila diinɛ lase place la. Ayiwa baasi tɛ. O si tɛ baasi ye. K'an bɛ sababa ma. Si tɛ baasi ye. Ne tɛ mɔgɔ t'a tɔgɔ ma dɛ. Ɲininkali kɛra cogo min na n b'a jaabi n'o de ye. Ne kɔni b'i ta ye tɔgɔ ma para. Diinɛ lafɛlaw diinɛ lafɛla. Nin daliluya ninnu bɛɛ bangenen kɔfɛ i y'i kelen ka nin daliluya bɛɛ dɔn walima i ye ala ka nabi ɲuman dɔ ye ala yɛrɛ ko la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi kan tɛ farafarali kɛ a ka ciden fɔ ni ɲɔgɔn cɛ ko ala y'o fɔ. Ala in kɔrɔ yɛrɛ ye min ye mɔgɔ min bɛ nin fɔ k'a fɔ k'a b'o kɛ dalilu ye a ka dɔn ni nagasilen don. A y'a kɔrɔ de ye i limaniyara ni kira ye cogoya min na i bɛ wa i limaniya ni nabi ɲuman bɛɛ ye tɛ ciden bɛɛ ye. A kɔrɔ ye. I jɔ jɔn de y'a f'i ye ko a y'a kɔrɔ o ye jaabi i sɛmɛnen bɛ dalu jumɛn na tafsiri kitabu jumɛn ko a y'a kɔrɔ de ye k'i limaniyara ni kira tɔw ye cogo min na k'i ka c'est-à-dire i limaniyara n'an ka kira ye cogo min na k'i ka limaniya ni kira tɔw ye o cogo la i b'o de fɔ an ɲɛna sinon i yɛrɛ ka hakili la tɛ dɛ. Ayi n'i y'o fɔ an ye dɔrɔn donc o b'a yira k'i kɛra i damana kiraya an bɛna wahayiw jiginni kan an fɛnɛ ɲinɛ ma wa. I sɛmɛnen don tafsiri kitabu jumɛn na ko ni a y'a kɔrɔ de e limaniyara ni kira tɔw ye cogo min na i ka limaniya n'o ye wa a tila k'a fara a kan k'i man ka tɛ ka nabila Isa ka bangeni fêter k'a n'o tɛ kelen ye a tila k'o fɛnɛ fɔ k'o fara a kan i b'o fɔ an ye an mago b'o de la n t'an fɛnɛ ma dalu mɛn i da fɔlɔ dɛ an ka taa. Ni limaniyara n bɛ ka dɔ to dɔrɔn i ye farafarali kɛ. Mais o ye dalila de k'i bɛ 31 daga n'o ye
31 silamɛya de y'a d'i ma ala de y'a d'i ma kira de y'a d'i ma chrétien kun bɛ depuis kira mana ni san 100 joli ala kɛra nana ka sɔrɔ b'o lahalaya la est ce que a y'a mɛn tile kelen hadisa dɔ la kɔrɔnaya dɔ la ko kira faral'u kan u ka fêti ninnu na a y'a mɛn i ka nin kuma in de b'a yira ko 31 kan ka fêti jaabi parce que i kumana i ma kuma analyse kɛ quoi i ko yalima kuranɛ de ko ta 31 fête an b'a fɛ a ye ne hakili la ne ye video kɛ 31 kan k'a yira kuma o kuma bɛ fɔ 31 ko la a bɛɛ nkalon a si tɛ dalu ye karamɔgɔ fɛn fɛn bɛ kuma ka kuranɛyaw fɔ kana walima k'a di sa fɔ k'i bɛ 31 daga n'o ye nkalon don a dalu tɛ wa min fana bɛ na ni kuranɛ aya ye kana ni hadisa ye k'i bɛ 31 haramuya n'a ye nkalon don a dalu tɛ a dagali t'a kɔnɔ a haramuya fana t'a kɔnɔ dɛ i ko yalima hadisa de y'a fɔ a dagali tɛ hadisa la mɛ a haramuya fana tɛ hadisa la yalima kira de y'a d'a ma chrétien bɛ yen depuis kira ka wagati ma se mais est ce que 31 décembre tun bɛ yen depuis kira ka wagati ma se mais est ce que a tun bɛ fêti kira ka wagati n'a fɔ a bɛ ka fêti anw ɲɛna nin wagati in na cogo min na n tɛ kira taara madina kisi n'a bɛ kira kan ko i ka nin wagati nin kuma in de b'a jira k'a fɔ 31 kan ka kɛ munna kira taara madina a taara yahudiyaw sɔrɔ yen aw yɛrɛ o sabatilen bɛ an ka kitabu bɛɛ kɔnɔ k'a taara sɔrɔ ashura don madinɛkaw b'a la ka ashura don bonya yahudiyaw chrétien yɛrɛ ni yahudiya yɛrɛ fɔlɔ chrétien bɛ yahudiya de accordé o kɔrɔ a bɛ yahudiya de supporter k'o kanu ka tɛmɛ a tɔgɔ chrétien c'est à dire a bɛ chrétien de kanu a bɛ kɛ chrétien de fɛ a b'o de k'a dɔ ye ka tɛmɛ yahudiya kan fɔlɔ mais kira taara sɔrɔ u bɛ k'a la ashura don bonya u bɛ nisɔndiya ni a ye kiraw ɲininka nin kun ye jumɛn ye o ye mun fɔ ko nin kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ ko ala ka kira min bɛ yen n'o ye nabila ye musa ye ko musa ye hɛrɛ caman sɔrɔ ka bɛn ni don in ma o de diyara olu ye kojugu olu b'a kɛ o de kama kira ye jaabi jumɛn d'u ma a ko ale kira ni musa ka kan ka tɛmɛ yahudiyaw kan o b'a yira ni kira kun bɔra a kalama ko nin de ye nabila isa ka bangeni a kun b'a yira ninnu fɛnɛ la k'ale ni nin de ka kan ka tɛmɛ chrétienw fɛnɛ kan i ka nin kuma yɛrɛ de b'a yira k'a fɔ 31 kan ka fêti sabu kira ye taabolo dɔw ka fêti accordé ka tila k'a yira k'ale n'o de ka kan ka tɛmɛ a tigiw yɛrɛ kan n'i bɛ se k'o sɔsɔ i bisimila an bɛ taa ɲɛfɛ an bɛ hakɛ to ko in ɲaaminen b'an bolo bi dɔɔnin kira ma dɔ la kɔrɔnaya dɔ la ko kira faral'u kan u ka fêti ninnu na a y'a mɛn kira ma fɛn min kɛ tɔgɔ jumɛn ye diɲɛ laban karamɔgɔ n'a sigi bɛna fɔ mɔgɔ ye k'ale b'o dɔn nin dabila sa dalu ko ye nɛnni ko de ya mɔgɔ karamɔgɔ komi a bɛ fɔ karamɔgɔ n b'a fɔ ten n'o tɛ karamɔgɔ tɛ anw bolo an balimakɛ bɔra ka ɲininkali min kɛ ko dɔ bɛ k'a lase ko 31 fêtili ko foyi t'a la 31 jɔyɔrɔ foyi t'a la ka diinɛ na a fêti foyi t'a la n'a jɔyɔrɔ bɛ ala ka diinɛ la e k'o fɔ sa foyi t'a la ka tila ka esayi k'a bɛ comparaison dɔ kɛ ko hiji wagati la ko hiji tɛ ala ka donba dɔw ye wa ko wagati min na ko hijiw bɛ hiji la silamɛw bɛ hiji la tawafu la labayik allahumma labayik o bɛ fɔ waati min na o b'a sɔrɔ dɔw bɛ zorobɔ dɔ la a coupe a décalé dɔw bɛ labayik la maka dɔw bɛ coupe décalé la Bamakɔ yan dalila bɛ di tan ni diinɛ la est ce que diinɛ dalila bɛ di tan non o ye tiɲɛ daluya tɛ di tan mais e fana bɛ ka min fɔ daluya fana bɛ na tan wa e fana filɛ k'a bɛɛ fɔ i tɛ ka kuranɛya kelen kalan ye k'a fɔ k'o y'a kɛ haramu ye i tɛ ka hadisa foyi kalan ye i tɛ ka i sɛmɛ dɔnnibaga si ka kuma la o de la diinɛ daluya fana bɛ di ten wa jaabi depuis kuma jumɛn i kɛra mujtahidu ye fɔlɔ kabako a cɛ nin ye kunfiya da ye sa mɔgɔ nɛni to ye kuma fana k'o ye diinɛ laselaw ye i n'a fɔ e ɲɔgɔn cɛ o cɛ muso o muso ne de y'a yira maaw la k'i ye karamɔgɔ ye ka sɔrɔ a dɔw la i b'a sɔrɔ hali kalanne yɛrɛ tɛ ten wallahi n'i ye 31 ko kuma dagali kuma fɔ tiɲɛ bangenen kɔfɛ i ye kafiri de ye jɔ ye maa ma ba a dalu ye jumɛn ye ka 31 fêti jaabi dalu jumɛn b'a la ko n'i y'a kɛ k'i ye kafiri ala kama fɔ an ye a tɛ sɔrɔ 31 fêtili bɛ adamaden kɛ kafiri cogo di n'a sɔrɔ la 31 tɛ dagaw a bɛ bila haramuya de minɛn kɔnɔ wa ou a bɛ taa se fo kafiriya titiri de ma a bɛna jaabi min fɔ o la an k'a lamɛn tan ko 31 dagalen don cɛ o cɛ muso o muso ne de y'a yira maaw la k'i ye karamɔgɔ ye ka sɔrɔ a dɔw la i b'a sɔrɔ hali kalanne yɛrɛ tɛ ten
wallahi ni 31 ko kuma dagali kuma fo ciyam bangine ko fe yi kafiri di dalu mama ba fo yi ko 31 dagali ndo mo mun le wajibu bunankun kan ku be 31 daga wal ma 25 décembre abbe kafiri dalu yama mo ta to ma de ay mamo abbe kafiri wallahi nde fuware ay ga sira ga kuma ga sira parce que ala de ko isa ala yi ukore ko isa ala yi isa ko o banye do ko bo de fete ne kara mo ko daga le kafiri wal ma kafiri ko ne ba woni na kafiri wal ma kafiri ko kafiri le aywa inyogono ko kafiri do dalu jume pasigi la ko afara ko isa ala yi ku be ka ala ka bangini ne fete ko bu ga kafiri jabi minu ko isa ala yi silame jume de ko isa ala yi ko be ka 30 fete sabu ko isa ala yi ne chrétien mi ya fete ko isa ala yo tiki kungoyi mais ni silame mi ya fete sabu isa kira do yedun ega silame do nyinita ko bi 30 fete sabu ko isa di alai ala kama mo do fanyeta abe ka fete de sabu isa kira do abangina ga be amama fete ka dawoka menere kile précisément wallahi ne ma isa ne ma 30 fete ko isa bangene do parce que ne lamelu ke ala hakili di dama fene ga jatemino ke ko sebe anye chrétien yere lamelu yere ma sabati fi ko isa bangene do ma sabati mene ya afeti sabu san elema do billahi san elema do ali san zane nanzi no go bi le 31 décembre afo ku nga farafika lu jati di man ni Allahu chanta do en bananga kalu la kalu mi jaga tambala nun to luga samana yelema kuma na ga soro kan bolo yere taro ko ni galun daya ka ba sogo daga ki ba najila ni belan kale chogodi 31 kile kelen pe de san wono sami be kile keme sabani ko ma o kile keme sabani ko ibi ko be daga yere be kile kilo de haramu en ala cheni dalu bitani ni oro jume e bise ga ne duskuna ko juze chogodi o da ben duskun fe na kona tieno ni chrétien ya fete ko isa bangeni dodo ko isa ala meni silame mi ya fete ko kira dodo e bise ko lu beke kelen chogodo da ba tigi duskun kono wa Allah ga ambe sababa wallahi kalabaji ga foro ga bu fo ite sora ko na ga to la se kwa wakati tara isa 31 décembre o kumi ga fora karamo mba ko da halin dalu se ga ju kafiri do se ga ji hoy joya wo taranje bol bato de salo ne ni mewa bi ake do de da wallahi 31 décembre janvier février ainsi de suite kata ko ni be boli tokodi kanga do google kono ko ga tape ku be boli doro ne bo ga yarana wallahi nyame wa bi adoda ko mi asoro nte video ko nunu na odiga ma nunte marane ku ante ma jaka lame ne dona google kono ka tape 31 décembre ay film de bo ga yarana la wallahi ka le 1er janvier tape ay film de bo ga yarana la makala ne ndo be nyala kalo no fene dona ka tape ay film de bo ga yaro fene la ne kalo ntiga nunu be munya oduna ngazire la borano nya kuma fo na oduna google kono ka tape aye c'est-à-dire aye photo doro ne boga yiro fene la a sebeni dama doro wallahi ala ka ambe sababa mane ni kawo go da wa no islam ya bloki do kam ko to mbe kam ko nege ni ya mara kambe ya ay malwati sa ta chembo mo e ga sebega fo ba kam ko to mbe kubla kilida e ga sebega fo ba ukun te 31 do to 25 décembre ba ma ya doni ni karamo na sa sababu yi o fana te ko jugo ni ta do ni mo ya je fiye bashi bala karamo wa alabi ni bega kuma la isa ka bashi jumen fo ala kama o fa eta iye ni bega kuma la amogo be ka bashi de fo ma se ka fa hena karamo wa ala kera na Madina bin alayhi salam aya soro ka tulonga ke benda wala ayo ni na ko depuis dia ina wa tambe tulonga ke nuna ako ala yi ko fale aw yi don fla wala aya fala yi don fla la ayo la tarafe ma fa ko tubunde don fla ndira ma soliba ni solution ne sai me ashura soro la jogori ga ngo fele wala ede ko kwa soro la yaudi awu bulo de wal mote che de javi no fune te che bo fai an woni o kitabu kono ni kitabu tigi de o galon tige ambi lame o karamo kafir mu to kalama o kafiriya yin mu ne sisan
ala kama fɔ ɲɛna mɔgɔ bɛ kɛ kafiri ye kun jumɛn de la jaabi parce que k'i ye 31 fɛti wa ka nisɔndiya ka bɛn n'a ye ka sɛ kan tigɛ wa m'a lase kuma dɔw ye m'a kuncɛ n'o ni ala sɔnna yɛlɛ ko don quoi mais diɲɛ y'u mara sa sitana donn'u golo la u yadara u hinɛ bɛ ne la dɛ wallahi u hinɛ bɛ ne la ala b'a yɛrɛ sagoya la mais wallahi n'ala ko k'a bɛ a karamɔgɔ nasɔn minɛ don o don a maloya bɛ daminɛ depuis diɲɛ yan fo jahanama kɔnɔ don a tɛ b'u kan mais an tɛ ala deli u k'u sɔrɔ u ka sirala ni u ka tuubi ka sigi u kɔ u kana maaw tromper ma kan'i sen don 31 ko la hali ni fɛn fitinin alhamdulillah an bɛna 31 fɛti su na bɛɛ welelen don sufi buku la inshallah hali n'an ka 31 fɛti foyi t'a la fɛn ma se ka fɔ an ɲɛna k'o b'a la o bɛ ka kuma min fɔ n bɛna nkalon jira o la mais n'ala sɔnna su na a bɛ to page suivre la ni ala sɔnna a bɛna bɔ fɛn caman kalama u ko n'i ye saga sɛ faga 31 don k'a sogo dun ye haramu ye an b'u ɲininka ni sɛbɛnnen bɛ diɲɛ kitabu jumɛn kɔnɔ parce que o de b'an n'u cɛ quoi k'a yira aw la dɔrɔn hali chrétien minnu bɛ yen ni aw ko k'olu ka fɛti don hali o chrétien mana sɛ kantigɛ ko kana di mɔgɔ wɛrɛ ma dɛ u yɛrɛ de k'a kantigɛ ka na di anw silamɛw ma ko nin y'an ka sayɛlɛma ye silamɛya ko k'an ka dumuni kɛ n'u bɛ se k'a sɔsɔ sufi abu de y'a fɔ sufi buku la fo n'a sɔrɔla u ye haramuya u nana ni dumuni haramuya mais dumuni min bɛ daga i n'a fɔ saga misi sɛ kami ba u yɛrɛ de y'a kantigɛ k'a dumuni dilan ka n'a di anw silamɛw ma k'a fɔ ko anw ka sanyɛlɛma ye bi ye a ye hɔn an ka dumuni na silamɛya ko k'an ka dumuni minɛ k'a dun jango ne yɛrɛ min ye silamɛ ne ka taa sɛ san ka n'o kantigɛ k'o de ye haramu ye ne bɛ ɲininkali min di wahabiyaw ma n b'a ɲini u fɛ ala ni kira kama parce que ne ka kuma jaabi t'u bolo quoi depuis ala k'u da a cɛ t'u la min bɛ se ka ne jaabi diɲɛ kun n'a kun fo n'i taara nkalon sugu dɔw tigɛ n b'u ɲininka ala ni kira kama o dɔ la n'i ye sɛ faga 31 don ko haram don sabu ko 31 o tɛ i mana dumuni duman tobi haram don sabu 31 mais n'i ye lɛ kantigɛ seli don o fana bɛ daga selidon ye donba ye anw silamɛw bolo n'i nana ni lɛ ye k'o kantigɛ selidon a bɛ daga sabu selidon don wa i nana ni fali ye k'a kantigɛ selidon a bɛ bɛn sabu selidon don wa n fana b'u deli ala kama k'o jaabi di an ma n'a sɔrɔ dumuni bɛ daga don de kama wala a bɛ haramuya don de kama k'o fɔ an ye depuis kuma jumɛn ŋaniya jɔyɔrɔ yira dumuni na ni ŋaniya kɛra nin fɛn ye o de b'a haramuya o de b'a daga o k'o fana fɔ an ye kantigɛli la sariti minnu b'a la ni ŋaniya b'a la i kɛtɔ ka fɛn kantigɛ sariti min b'a la k'i ka ŋaniya de siri n'o y'a sɔrɔ ŋaniya bɛ sariti ye kantigɛli la ko k'o fana fɔ an ye an mago b'o ɲininkali damadɔ la ɲininkali fɔlɔ ko n'an ye sɛw faga an mana nin faga o ye haramu ye n'an ye lɛ faga walima ka fali kantigɛ selidon o y'an ka donba ye anw silamɛw bolo walima lelatulu kadiri don o fana bɛ daga anw ye wa o ye ɲininkali fɔlɔ ye ɲininkali filanan walima n'an ye gulɔ yɛrɛ min selidon yalima o fana bɛ daga wa o k'o fana fɔ an ye ɲininkali sabanan depuis kuma jumɛn kantigɛli sariti gulonna ŋaniya la fɔlɔ o bɛ kitabu min kɔnɔ k'i kɛtɔ ka kantigɛli kɛ k'i bɛ ŋaniya de siri n bɛna kantigɛli kɛ nin kun kama k'o de b'a la donc n'i ka kantigɛli taara kɛ a tɔgɔ ye di don ye dɔrɔn k'u bɛ fɛn haramuya k'u k'olu kitabuw d'a ma sabu olu t'an bolo ala ka tiɲɛ jira an na ala ka an kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ tiɲɛ ye ka tiɲɛ dɔn ka tiɲɛ minɛ ka tugu tiɲɛ nɔfɛ ala ka nkalon jira an na ala k'an kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ nkalon ye ka nkalon dɔn ka ba nkalon na ala kana an kɛ wahabiya ye ala kana wahabiya bɔ an na ala kana an somɔgɔ kɛ wahabiya ye ala kana an dɔnbaga kɛ wahabiya ye ala kana a to an ni wahabiya ka ɲɔgɔn ye hali minnu b'a la ala ka limaniya ni ala ɲɛsiranya ni hakili ɲuman d'u ma o ka bɔ a la n'a sɔrɔ a dusu b'an somɔgɔ minnu kɔnɔ ala ka n'u kanda n'a dusu t'u kɔnɔ ala ka n'a dusu don an n'u kɔnɔ fiyewu ala kɛra hɔrɔma kama sɔli ala rasuli n'ala sɔnna su in na ye rendez-vous ye mɔgɔ minnu tɛna sufi buku sɔrɔ an ka suivi page sanfɛ mais ne yɛrɛ tɛna se ka wajuluba kɛ n fari kama mais n ye n kalan ni ɲɔgɔn wele ka na Ibrahim Tarawele a bɛna a ɲɛnɛmaya ni ala sɔnna a b'a fɛti piɲa yanni k'i da woci la n'i taara wajulu kɛnɛ sigi su na ka mɔgɔw waju i b'o baraji sɔrɔ